Sonur, bara gefðu mér fyrirlestra. Enginn hér er til að skada þig. Róaðu. Bara svona. 有什么可以帮到你们吗？ Sonur mér með ungbarnaeinhverfu, þannig að allar skyndilega uppákomur leið til augakenndra hegðunar. 需要我去叫医生吗？ Læknirinn gæti því miður ekkert gert til að hjálpa honum. Ekki vera hræddur. Hefndu eftir mér og andaðu að og frá þér. 好，我们再次用热烈的掌声有请英德里达松先生上台。好，利用这段时间，我要简单介绍一下我们福克医疗器械公司。那么，福克医疗器械 Ekki vera hræddur, sonur. 欧洲创新 Komdu. 爸爸只是去工作一下，马上就回来。设计生命信息支持、体外诊断、医学影像3大领域。 Takk. 福克医疗始终致力 Pabbi fór bara í vinnuna og ætlaði að koma fljótlega aftur. 治生命关怀。 Bara róið þig. 好，我们掌声有请英德里达松先生，有请。 Róaðu þig niður. 放轻松， Allt í lagi. 好吗？ Róaðu þig niður. 您快去吧，我们来照顾孩子，我们会一直陪着他的。 Gerðu það. 拜托了。 放心吧。 Bara mínútur. Dömur mínar og herrar, 女士们、 heyrinn 先生们， mikilvægasta líffær í manns 最 líkamanns 重要的器官， og hann er kannski líka 你看，他是不是你的好朋友？ alheimsins. Formgerð og virkni hans er hvort tveggja flókið. Heilavísindi verða mjög mikilvægt svið í þróun lífvísinda í framtíðinni, en við höfum lítinn skilning á ýmsi heilastarfsemi og hvernig taugarnir virka. Takk fyrir. 那么接下来我们进入提问环节。 Afsakið, ég heyri ekki í þér. Það er einhvað Ég sé. að heyra að tórunum mín. 好像 你看， Getur þú fengið blað og penna fyrir mig? 会不会是助听器出了问题？ Takk. “拿给我。” 什么意思啊？ 他说他助听器坏了，什么也听不见。毛毛，去查一下最近配助听器的地方，快！好。 问问他会不会手语。 Takk. 谢总，附近有个专业机构能配助听器，但需要英德里达松本人过去，过程大概1个小时。1个小时？来不及。我联系了我们的手语翻译，但他在项目上过来至少要3个小时。
我也问了董主任，他说实在不行，答辩环节可以取消。不能取消。今天到场的都是各领域的专家还有企业家，为的就是在提问环节进行交流。现在取消的话会引起非议的。我有个办法。肖总，你想用手语翻译系统，太冒险了吧？万一出了纰漏，语义就完蛋了。你们要学会相信我，快去，快点。好，那接下来我们可以开始提问了。我想请问英德里达松为什么会参加本次校博会？Við höfum séð mikla seiglu kínverska hagkerfisins verður mjög bjartinn á þróunarmöguleika kínverska markaðarins. Kína býður upp á þróunartækifæri fyrir fyrirtæki á heimsvísu og takk fyrir spurningana þína. 乔一成，你赢了。谢谢。让大家先出去吧。你喜欢小王子吗？ Líkar þér sagan um Litla prinsinn? 这话一点不假，我一直热爱沙漠。 Hins vegar var eitthvað óútskýranlegt sem blossaði upp og greitraði í 然 þögninni. 而，沉默 Sandauðun er falleg, sagði Litli prinsinn. Því í henni leynist alltaf 小王 vatnbrúður. 子说的。 Það var fyrst sá sem ég skildi skyndilega það dularfulla ljós 突 sandsins. 然理解沙漠 Þegar ég var lítill strákur bjó ég í 是 gömlu 很难 húsi. 的时候， Goðsögnin sagðist væri 传 gersemi 说里 graf. 面埋着一个宝藏，当然，没有一个人知道宝藏在哪里。我一直热爱沙漠，独自坐在沙丘上，什么也看不见，什么也听不见。然而，沉默中有一种莫名的东西在涌动，在闪烁。沙漠之所以美丽，小王子说的，是因为总有一口井藏在其中。我诧异不已，突然明白了。沙漠之所以闪闪发光的秘密所在。小时候，我住在一座老房子里。传说，那座老房子下面埋藏着一件宝贝。当然，从没有人知道该怎么找到那件宝贝。
这边请。 Tak. Dans cette belle ville de Shanghai, nous rencontrons de vieux et Ja. nouveaux amis. Þakka þér fyrir hjálpina við að fá ný 帮 heyrnartæki. 我配了新的助听器。 这是我们应该做的。 Hvernig líður síni mínum? 我儿子怎么样？ 这边请。 Vinsamlegast fylgdu mér. 你表演一个功夫。 Takk kærlega fyrir hjálpina ykkar. 非常感谢你。 Kínverska er svo falleg tungumál og Víðar Leifsson heilast af því. Þegar hann kemur heim mun ég biðja hann um að læra hana. 回到冰岛之后，我一定让他开始学习这门古老的语言。 英德里达松先生，感谢您对中文的认可。但是我想，维达里格松之所以愿意安静下来听我朗读，并不仅仅是因为中文的关系。 Gætir þú vinsamlega útskýrt? 愿闻其详。 自闭症儿童，他们的感知会比普通人更加的敏感。维达里格松在一个完全陌生的环境里，他会感到非常的不安、焦虑，甚至是恐惧。这让我想到了自己。曾经在我人生最重要的一次面试前，我感到十分的恐慌。那个时候，有人给我念了一首诗，那一刻我就安静下来了。 并不仅仅是因为诗的优美，还有那一刻我感受到的念诗的人向我传递的情感。Er þetta þú sjá? 是你吗，肖？是我。 Já, þetta er ég. 英德里达松先生， Herra Indriðason. 重要的不是语言的种类，而是语言所传递的情感。 我喜欢小家伙，小家伙也喜欢我，所以我想这是他愿意安静下来听我讲故事的原因吧。 Þetta fellur saman við viðfangsefni mitt. Í dag með örið þróun vísindatækni er það ein óleystur leyndardómur af hverju við finnum djúpt til með einhverju. 仍然是一个未解之谜。 Jæja, við verðum að fara. 我们要告辞了。 Bless, bless. 再会了。 Bless. 再见。谢谢。 Velkommen.或许你是对的。人工智能无论怎么强大，都不会取代人工。怎么，肖总刚刚说错了？现在看来，翻译的真谛不仅仅是沟通，而是心与心的交融。 在情感的传递和沟通上，机器只能无限接近人，却永远无法取而代之。你有没有想过，在网络时代，为什么展会没有在这个世界上彻底消失呢？人啊，都有见面的欲望，人们想要真真正正的看见彼此，拥抱彼此。 所以，我们需要被听见、被看见，更需要被爱着。是啊，科技进步和情感交融本来就不是矛盾体。所以，人工翻译和智能翻译缺一不可。虽然都是两个独立的个体，但是。 依然可以并肩前行，就像我和你，就像你和我。